जे एही जाति जनगणनाटा कौन एही जाति भित्तिक जनगणना करने द्वारा आम साधारण लोकंकर लाभ कौन हम जाति भित्तिक जनगणना होची यह निरपेक्ष भाव में हो पारिबो कि भारत रे ओलिपिरिडले रो अंडा गणना करती सरकार बाघ गणना करती सरकार चिलिका को केते पक्षी आसिले गणना करती सरकार पशु पक्षी गणना हुए किंतु दुख लगे सरकार पाखरे क्यों जातिर लोक केते अछंती सेही खबर सरकार पाखरे नहीं। समस्त को नमस्कार मु मनोरंजन नायक आपण मान को स्वागत करुछि तनुशान टीवी रो एक भिन्न धरणर वीडियो को आपण माने जानिथिबे जे केंद्र सरकार एक जुगांतकारी निष्पत्ति नैछंती जहाँ होची जाति आधार रे जनगणना करिबा यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप। हाँ दर्शक बंधु यही जाति जनगणना कौन यह करने द्वारा आम देशर कौन लाभ हेब लोक मानकर कौन लाभ बा क्षति हेब से उपरे आम निश्चय आज आलोचना रखिबू आपण मानक पई आउ एही जाति जनगणना उपरे आलोचना करबा पई अछंती आम गहन रे जणे आईनजीवी तथा जणे श्रमिक नेता से होचंती श्रीयुक्त सरोज कुमार प्रधान महोदय आम स्वागत करवा श्रीयुक्त सरोज कुमार प्रधान महोदय को। सर नमस्कार आपण को आम तनुशान टीवी को स्वागत करुछु। सर आपण जने श्रमिक नेता तथा वकील भाव में कार्यरत आपण निश्चय जानिथिबे जे आम देश में केंद्र सरकार जाति आधार जनगणना करने गोटे जुगांतकारी पदक्षेप बा निष्पत्ति नैछंती सेही उपरे आज आम आलोचना रखिबा आउ एहा उपरे मु निश्चय प्रश्नटी आपन को रखिबी जे एही जाति जनगणनाटा कौन आम साधारण दर्शक को आपनकर उत्तरटी रखिबे जाति जनगणना कौन। तनुशान टीवी परिवार के अशेष धन्यवाद। समग्र देशर गोटे विराट विषय उपरे आलोचना विषय वस्तु आज जनगणना प्रति 10 वर्ष थे होउतला किंतु जाति जनगणना एटा बोधे तो नुहे भारत वर्ष रे प्रथम थर पाई होउछि। अनेक सरकार आछंती जाइचंती समग्र भारत वर्षर बहुत लोक बहुत अनुष्ठान दाबी करिचंती जे जाति भित्तिर जनगणना हो। तत्कालीन निर्वाचन रे कांग्रेस ताकू तार एजेंडा रे भी रखिथिला जे आगामी सरकार आमे आसिले आमे जाति भित्तिक जनगणना करिबु। तो 2021 मसीह रे जो कोरोना प्रभाव जोगु जनगणना हो पारला नहीं वर्तमान रो सरकार जनगणना और जाति भित्तिक जनगणना दीटा पर्यायर समग्र भारत वर्ष रे करबा पई विज्ञप्ति प्रकाश करिसंती किंतु वर्तमान प्रश्नवाची होउची जे 1921 मसीह रे हेबाकु थिबा जनगणना 2027 मसीहा मार्च 1 तारिख रे जाई आरंभ हो बोली सरकार विज्ञप्ति प्रकाश कर। तो को आधार रे करिवे केबे सारिवे सेडा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप किंतु यार फलाफल को नहीं टिके प्रश्नवाची सृष्टि होउछि। दुख लागे जे भारत वर्ष रे ओलिपिरिडले रो अंडा गणना करती सरकार बाघ गणना करती सरकार चिलिका को केते पक्षी आसिले गणना करती सरकार पशु पक्षी गणना हुए किंतु दुख लगे सरकार पाखरे क्यों जातिर लोक केते अछंती सेही खबर सरकार पाखरे नहीं एवं समग्र भारत वर्ष रे दाबी हवा सत्वे जाति जनगणना हो नथिला वर्तमान जाति जनगणना होउछि। धन्यवाद प्रधान सर आपण उत्तर रखुथिले जाति भित्तिक जनगणना कौन आउ वर्तमान निश्चय प्रश्नटे रखिबी दर्शक मानक पई जे सर ए जाति भित्तिक जनगणना करने द्वारा आम साधारण लोकंकर लाभ कौन हम एथिरे जदि क्षति थाए क्षति मध्य आपण दर्शाइबे एवं लाभ कौन हम निश्चय आम दर्शक मानक जणाइबे सर। प्रत्येक विषय रे किछि भल थाए किछि
ମନ୍ଦ ଥାଏ ଲାଭ ତ ରହିବ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇଁକି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଛି ସେଟା ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିଛି ସରକାର ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ଜାତି ଯେତେ ଅଛି ତାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସେତେ ହେବା କଥା ସେଟା କେମିତି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାତି କେମିତି ଦାବି କରିବ ଯେ ମୋର ପାଇଁ ଏତିକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁ ତ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କଲେ ଲାଭ ଅଛି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିନ ପାଇଯିବ କମରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ବି ଦିଆଗଲା ଯଦି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଗଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜାତିବିହୀନ ସମାଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସରକାର ପୁଣି ଜାତିକୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଦିଆଗଲା ଏଇଟା ତା ଡିମେରିଟ୍ସ ଦିଗ ଆଉ ଲାଭ ଦିଗ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଜାତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଭାଗିଦାରୀ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଭାଗିଦାରୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସାର୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନତା ପୁରୀ ରହିଥିବା ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି ଆଉ ସେ ୟୁନିଟି ଫ୍ରମ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପଲିସି ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାତି ଆଧାରରେ ଜନଗଣନା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆରକ୍ଷଣ ପାଇବେ ସେମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସାର୍ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆମ ଲୋକଙ୍କର ତ ଲାଭ ହେବ ଏଥିରେ ଆମ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କଥା ଆଜି ଉଠୁଛି ଏହା ତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଥିଲା ଖାଲି ଜାତି ଜନଗଣନା କରିଦେଲେ ତ ହେଇଯିବ ନାହିଁ କେଉଁ ଜାତିର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି କେତେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କେତେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ସର୍ଭେ କଲେ ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭେ ଯଦି କରାଯିବ ନାହିଁ ଖାଲି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓବିସି ମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରିଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଓବିସି ଅଛନ୍ତି ସରକାର ବାହାଦୁର ତାକୁ ଜଣାଇଲେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ସରକାର କେମିତି କରିବେ କେଉଁ ହିସାବରେ କରିବେ ଏବଂ କଲା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ତା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବ ନହେଲେ ଖାଲି ଏଇଟା ଧୂଆଁବାଣରେ ରହିଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଯେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତେବେ ଦେଶର ଲାଭ ନିହାତି ରହିବ ତ ଆମେ ବି ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରି ଆମ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲି ତ ଏହି ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ଏ ଜାତି ଜନଗଣନା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତ ଏହି ଜାତି ଜନଗଣନା କରିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ତଥା ସରକାର ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ସାର୍ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି
विभिन्न समय देश में अनेक स्वर उठी अनेक कार्यकारी अनेक कार्यकारी हो पारि ना तो से भितर ये जो संरक्षण व्यवस्था जेकोसी सरकार आसिले पेड़ी भितर रही है तो फास्ट टाइम कांग्रेस सरकार तो नुहे कांग्रेस दल राहुल गांधी निजे जातिभित्तिक जनगणना पाई आह्वान देले तो वर्तमान जो बीजेपी सरकार देश को शासन करुच्ची ता पाखरे जो मुद्दा थिला देश चलैबा पाई बर्तमान सब मुद्दा सरीगला सब मुद्दा सरीगला परे से राहुल गांधी जो मुद्दा जातिभित्तिक जनगणना को से निजस्व हिसाब रे करे ता निजस्व ढंग से परिचालित करबा पाई वर्तमान ताको कार्यकारी करबा पाई विज्ञप्ति घोषणा करिसंती सेटा तांकर मुद्दा नथिला तो आगामी दिन कौन होउची देखा जाऊ। धन्यवाद सर जे यह जातिभित्तिक जनगणना हेले लोकंकर मध्य लाभ हेबो एवं सरकार आंतरिकता देखैथिबारु आपण धन्यवाद दैछंती सरकार को जहाँकि पूर्वरु कांग्रेस दल मध्य से इस्ताहार रे देइछि जे आमे जातिभित्तिक जनगणना करिवु बोली आ से निवेदन रक्षा करी आम प्रिय केंद्र सरकार से निष्पत्ति नहीं जातिभित्तिक जनगणना करने पाई तो सब ठीक उत्तर रखिले सार तो निश्चय शेषर गोटे प्रश्न रखी आपण जे जो जातिभित्तिक जनगणना आपण निज आलोचन कहते जे सार यह प्रत्येक साधारण लोकंकर तांकर आर्थिक स्थिति को मध्य सामिल करने कथा तांकर शिक्षा क्षेत्र में से केते उन्नति करछंती ताहा उपरे मध्य गोटे पॉइंट रखी से जनगणना तथा सर्वे करने कथा जहाँकि देशर विकास पई एक मानदंड बोली आमे विचार करिथाउ तो यह उपरे आपण गोटे निरपेक्ष उत्तर रखिबे जे जो जाति भित्तिक जनगणना होची यह निरपेक्ष भाव रे होई पारिबो कि विभिन्न समय वर्तमान शासन रे थिबा सरकार रो विभिन्न कार्यक्रम को गोटे प्रश्नवाची सृष्टि हुए सेटा आगामी दिन रे समय कहब एमान को जो प्रश्नवाची सृष्टि हुए से प्रश्नवाची जो जातिभित्तिक जनगणना कथा आज उठुची सेटा तांकर निजस्व एजेंडा नथिला मु आगु भी कही से जो कांग्रेस रो एजेंडा को नहीं से माने वर्तमान निजर एजेंडा हिसाब रे विज्ञप्ति प्रकाश करिसंती से माने गोटे सुचिंतित योजना थिबो तो आगामी दिन जना पड़िबो भारतर जनसाधारण जानी पाड़िबे सेटा एक्चुअल सरकार रो आंतरिकता अच्छी कि नहीं सेटा समय कहब। धन्यवाद प्रधान सर आपण आलोचना रखुले जातिभित्तिक जनगणना उपरे जहाँकि सरकार मध्य निरपेक्ष भाव में जनगणना करंतु एवं जदि साधारण लोकंक पाखरे जदि सुविधा पहुँची पारुची तांकर भागीदारी अनुसार ताहाले देशर उन्नति हेबा संगे संगे जातिर उन्नति हेबो तथा समस्त साधारण लोकंकर उन्नति हेबो एथिरे कोनोसी बा प्रश्न नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण मानक पई आज आमे रखिथिलु आलोचना जातिभित्तिक जनगणना जहाँकि आपण मानकु केमिति लाभ हेबो देशर केमिति उन्नति हेबो से उपरे आलोचना रखुले आलोचक श्रीयुक्त सरोज कुमार प्रधान महोदय आपण तनुसान टीवी को आसी आमको समय दे आलोचना रखि बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।